I come before you at a great and decisive moment in history, when the spotlight focuses on all of us. It focuses on us intently as Americans and above all as human beings. For men, women, and children are struggling at this very moment for freedom and dignity, where men are locked in mortal combat against injustice. It is disgraceful, yes, and it is tragic. Men should be fighting and dying for those things which are rightfully theirs. And let me assure those who had hoped that they could take on one small group of freedom fighters that if the fight is on the streets, we will be there. If the fight is in the councils of government, we will be there. If the fight is in the halls of Congress, we will be there. Let us not for a moment lose sight of our true goal, that all men are brothers, that all men are born with the right of freedom, human dignity, and unrestricted opportunity. These are God-given rights for which every human being on earth qualifies the moment he draws breath. Queridos hermanos y amigos, es una bendición poder llegar a todos ustedes en un servicio más del día domingo. Beloved brothers and friends, it is a blessing for us to be able to reach you where you are for another Sunday service. Estamos en un tiempo muy crucial en los Estados Unidos. We are at a very crucial time in the United States. Es como si olas de tragedia estuvieran azotando nuestra nación. It's like waves of tragedy keep striking our nation. Aún en medio de la pandemia del coronavirus. Even amidst this COVID-19 pandemic. El país se ha estado preparando para empezar a activarse en los distintos sectores de trabajo. The country has been preparing itself to open up various sectors of work. Cuando de repente explota otro conflicto muy grande. When suddenly another massive conflict arises. Este no es un conflicto nuevo. This is not a new conflict. Es un conflicto que ha estado presente a lo largo de la historia por muchos años en los Estados Unidos. This is a conflict that has been present throughout the history for many years here in the United States. Cuando pareciera que la disparidad racial se está sanando, de repente se vuelven a abrir las cicatrices de este problema. And when it appears that the racial disparity begins to heal, all of a sudden we begin to see the scars open up again. Aunque para algunos no hay tal cicatrices. Although for some, there is no such scar. Es una herida que ha permanecido abierta por muchos años. It's been an open wound for many years. Como pastor, quiero ser honesto con todos ustedes. As a pastor, I want to be honest with all of you. No pretendo traer una solución a este problema. I'm not pretending to bring a solution to this problem. Porque no creo que una declaración o un solo mensaje arregle muchas de estas cosas. Because I don't think a single declaration or one message is going to fix all of this. Pero sí creo que como iglesia debemos abordar este tema tan importante. But I do believe that as a church, we need to take on this subject that is so important. Dos acontecimientos recientes han traído este tema al mismo frente de las noticias. Two recent happenings has brought this to the forefront of the news. El primero ocurrió en una zona residencial en el sur de Georgia. The first occurred in a residential area of Georgia, en el cual 3 personas de raza blanca
persiguen a un joven de 25 años que se encontraba corriendo por las calles de un vecindario. And this is when three Caucasian men are pursuing this black man that is running down the street. El enfoque principal ha estado sobre un padre y un hijo. The principal focus has been on a father and a son, Quienes son los acusados de perseguir en carro a este joven que trataba de escapar de ellos. who are the accused as those that are pursuing this young man that is trying to escape from them. Y cuando este joven, Ahmaud Arbery, ya no puede más, decide pararse, defenderse y pelear. And when this young man, Ahmaud Arbery, can no longer keep running, he decides to stop running and defend himself. Y él sin ninguna arma, mientras que los otros dos estaban armados. He was without a weapon, while the other two were fully armed. Este joven es asesinado por 3 impactos de bala. This young man is murdered by 3 gunshots, 2 de ellos en el pecho. 2 of them straight on the chest. Todo el incidente es muy trágico, The entire incident is very tragic porque aún se habla de otro vehículo que es la persona que tomó el video. because we then speak of the second vehicle with a person that is recording this whole thing. Y entre estos 2 carros, de este padre con el hijo y de este otro señor, empiezan a perseguir a este joven. And it's these 2 cars with these men inside of it that are chasing this young man around. Aún las investigaciones hasta ahora dicen que fue golpeado por nuestros carros y él aún así trató de escapar, de correr. Further investigations show that he was probably struck by one of these vehicles, and even then he tried to run away. Así es que todo el incidente es muy trágico. And so the entire incident is extremely tragic. Pero lo que incendia los sentimientos de muchos es el hecho que ocurrió el 23 de febrero de este año. But what really ignites the anger of so many is that this took place on the 23rd of February of this year. Y no fue hasta que surgió ese video con las imágenes de lo acontecido que la policía arrestó a los sospechosos como 3 meses después. And it wasn't until the videos of this surfaced that 3 months later, these men were arrested. O sea que de no ser así, tal vez no se hubiera sabido los detalles de esta situación. In other words, if it hadn't been so, then these details would have never surfaced. Casi queda en el olvido como muchos otros casos. It would have been left in the forgotten, like many other cases. Pero a raíz del otro incidente que sucedió con George Floyd, But in light of the other incident that took place with George Floyd, entonces la gente empezó a demandar justicia. therefore, that's when people began to demand justice. El incidente de George Floyd ha venido a ser la gota que ha derramado el vaso. The incident with George Floyd has been the straw that broke the camel's back. Quizás por lo evidente del maltrato de parte de este policía blanco hacia George Floyd. And it's perhaps because of how evident the maltreatment of this white cop towards George Floyd was. Obviamente siendo George Floyd una persona negra. Obviously, George Floyd being a black man. Este policía lo mantuvo por casi 9 minutos con su rodilla en el cuello. This police officer kept his knee on George Floyd's neck for almost 9 minutes, Mientras otros 2 policías lo sujetaban contra el suelo. while 2 other police officers held him down to the floor, Y otros simplemente viendo la situación. and another simply watching all this happen. Aún cuando George Floyd repetidas veces clamaba,
que no podía respirar. Even when George Floyd cried out saying, "I can't breathe." Se calcula que estuvo como 3 minutos sin movimiento y sin pulso. It is thought that there was about 3 minutes toward the end, at which point he was no longer moving and no longer having a pulse. Los que han podido ver este video, hay distintos ángulos, hay como 3 o 4 ángulos de cómo todo esto sucedió. Those that have seen the video, there's about 3 or 4 angles to this whole occurrence. Y no fue hasta que llegó la ambulancia que entonces ya lo recogieron y cuando llegó al hospital prácticamente ya estaba muerto. And it wasn't until the ambulance came and they took him, and by the time he got to the hospital, he was already dead. No es mi intención hablar tanto de quién era George, It's not my intention to speak so much of who George was, aunque les animo a que lean acerca de él, although I do encourage you to read about him, sino de la manera que él fue tratado por las autoridades que están supuestas a proteger y a cuidar por los ciudadanos de una ciudad. but more so to speak of those that have been tasked with protecting and serving the community. Ciertamente Floyd fue arrestado por razones muy justas. Surely George Floyd may have been arrested for just reasons. La pregunta en la mente de muchos es la siguiente. The question in many people's minds is the following. ¿Hubiera sido George Floyd tratado de la misma manera si él hubiese sido un ciudadano blanco? Would George Floyd have been treated the same way if he was a white citizen? ¿Por qué me atrevo a tocar este tema que puede ser tan controversial para algunos? Why do I dare touch on this subject that can be so controversial for some? Porque creo que es un tema de justicia. Because I believe it is a topic of justice. Quisiera utilizar ese símbolo que representa la justicia. Se le conoce como la señora justicia. And so I'd like to use that symbol that represents justice, and I'm referring to Lady Justice. Es una mujer que tiene una balanza en una mano y una espada en la otra mano. It's the image of a woman that has a scale on one side and a sword on another. Y está vendada de sus ojos. And yet she's blindfolded. El hecho de que esté vendada es para que pueda juzgar a todos sin distinción o parcialidad. The reason she's blindfolded is so that she can give justice regardless of any partiality based on what she could potentially see. Lo cual realmente no es nada fácil. Which truly is nothing easy. Este tema de la justicia realmente no es para estar señalando a todas las personas porque tiene mucho que ver con todos nosotros los seres humanos. This topic of justice is not about pointing fingers at a particular person because it has also to do with all of us. Pero en este contexto quiero invitarles a ver algunos pasajes muy importantes de las Escrituras. But in this context, I invite us to look at some very important passages of Scripture. El primero que le encuentro tan directo para el pueblo de Dios se encuentra en Miqueas capítulo 6. The first one that I find to be so appropriate is found in Micah chapter 6, Versículos 6 al 8. verses 6 through 8. Dice así: And it reads as follows. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? With what shall I come to the Lord and bow myself before the God on high? Shall I come to him with burnt offerings, with yearling calves? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Does the Lord take delight in thousands of rams,
and 10,000 rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, the fruit of my body for the sin of my soul? En otras palabras, ¿qué realmente puede hacer que mantengamos esa amistad con Dios y no estar peleando con Él? In other words, what can truly get us to maintain that friendship with God and no longer be striving with Him? La pregunta era, ¿cómo podemos mantener esa relación íntima con nuestro Dios, nuestro Creador? The question is, how can we keep that intimate relationship with our God and our Creator? Porque estamos dispuestos a seguir sacrificando animales. Eso lo decía Israel en el antiguo tiempo. Because we're willing to continue to sacrifice animals, and this is what Israel would say in the Old Testament. Podemos traer chorros y toneladas de aceite, Señor, para tu sacrificio. Podemos ahondar nuestro hijo primogénito, si eso es lo que tú quieres. We can bring rivers of oil or even present our firstborn as sacrifices if that's what you desire. Pero la respuesta de Dios es sorprendente. But the response of God is surprising. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. He has told you, O man, what is good and what the Lord requires of you. Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. But to simply do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Wow, eso es lo que Dios pide de su pueblo, lo que Dios pide de nosotros también, su iglesia. This is what God asks of us, of His people, and of us as His church. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. To do justice, to love kindness or mercy, and to walk humbly with our God. El término justicia aquí significa sencillamente hacer lo correcto. The term justice here is simply meaning to do what's right. Primordialmente la justicia es un concepto de relaciones. Primarily, justice is a concept of relationships. Es decir, la gente viviendo en una relación correcta con Dios, con el prójimo y con la creación. In other words, it's people living in a proper, correct relationship with God, with their neighbor, and with the creation of God. Desde el punto de vista de las Escrituras, justicia significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. From a scriptural standpoint, to do justice really means to love our neighbor as we love ourselves. Lo cual está enraizado en el mismo carácter y la naturaleza de Dios. Which is truly rooted in the very character and nature of God. También Dios nos llama a amar la misericordia y a tener una actitud humilde delante de Él. God also calls us to love mercy and to have an attitude of humility, of humbleness before Him. Eso es lo que Dios demandaba de su pueblo. That is what God demanded from His people. Hay otro pasaje en Proverbios 21:3 que refuerza este concepto. There's another passage that is found in Proverbs chapter 21, verse 3 that continues to strengthen this concept. En la Nueva Traducción Viviente dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es recto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. The New Living Translation, it reads as follows: the Lord is more pleased when we do what is right and just than when we offer Him sacrifices. La Nueva Versión Internacional dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. The New International Version reads, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña acerca de lo importante que es la justicia. Now, in the New Testament, the Apostle Paul teaches us about how important it is to do justice.
prácticamente nos hace comprender los resultados, los frutos que puede dar la justicia. Practically, he begins to teach us on how the fruits of justice will bring good. Y en este caso creo que el orden es muy importante. And in this case, I believe the order or the sequence of things is very important. En Romanos capítulo 14, la iglesia estaba discutiendo sobre qué alimentos eran permitidos, cuáles no eran permitidos, según la ley, etc. In the New Testament, there's this debate about what's permitted when it comes to food, what is allowable, what is not, according to the law. Especialmente pues porque para ese entonces la iglesia ya había llegado a muchos lugares que no eran de Israel. Imagínense, Pablo está escribiendo a los romanos. Especially because by this point, the gospel had reached many places that was no longer Israel, especially, for example, here, the Romans. Entonces Pablo explica esto en el versículo 17, Romanos 14, 17. And so Paul explains this in Romans chapter 14, verse 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Wow. En otras palabras, como cualquier padre, Dios desea que nosotros vivamos gozosos, alegres. In other words, like a good father, God wants us to live a life that is full of joy. Creo que eso no es nada profundo, ¿verdad? I don't think that's anything profound. Ese es el deseo de todos nosotros los padres, ver a nuestros hijos y en este caso a nuestros nietos alegres, contentos. And it's that we would see our children and in this case, grandchildren happy, joyful. Dios desea que disfrutemos la vida. God desires that we enjoy life. Sin embargo, es muy difícil tener gozo y alegría cuando no se tiene paz. Nevertheless, it's very difficult to have happiness and joy when you lack peace. No se puede gozar la vida cuando estamos en guerra con los demás. It's not possible for you to fully enjoy life when you're at war with others. Porque creen ustedes que la Biblia en los Salmos nos invita y nos motiva a orar por la paz de Jerusalén. And this is why the Bible motivates us to pray for the peace of Jerusalem. ¿Por qué? Why do you think that is? Porque Jerusalén ha vivido mucho tiempo en guerra. Because Jerusalem has lived for a long time at war. Así de que la paz es muy importante para poder disfrutar la vida. And so peace is very important when it comes to enjoying life. Ahora, tampoco se puede vivir en paz cuando se vive en medio de injusticias. Now, it's also not possible to live in peace when you're living in injustice. Pero veámoslo en la práctica. ¿Alguna vez ustedes, queridos hermanos, amigos, han sido tratados injustamente? Look at this from a life perspective. Have any of you at any point lived through any injustices? En el trabajo, en el vecindario, en alguna relación. Perhaps at work, in your neighborhood, or maybe in a relationship. El ser injustamente juzgados o maltratados. To be unjustly judged or treated. Creo que realmente hay sentimientos muy profundos cuando alguien ha sido víctima de la injusticia. I believe that there are some very deep-rooted wounds that are associated with being treated with injustice. Realmente hay un shock en la mente, en las emociones de las personas cuando han sido tratadas injustamente. There is truly a shock that develops in the mind and the hearts of a person when he or she has been treated unjustly.
¿Y qué si planteamos la pregunta de una manera más personal? But what if we put this question even at a more personal level? ¿A cuántas personas les habremos quitado nosotros la paz y el gozo por nuestras actitudes injustas? How many people perhaps have we robbed the peace of because of our unjust actions? Si realmente podemos a pensar muchas veces en el matrimonio o en la relación de padres con hijos, se cometen injusticias. If we think about it, there are many times in our marriage relationships or in our parental child relationships that we commit injustices. Por eso es de que la Escritura nos advierte de padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. And that's why the scriptures warn us as parents to not bring our children to intense anger because of our actions. Porque nuestras injusticias pueden causar tremendas heridas en la gente a nuestro alrededor. Because our injustices can cause great pain to those around us. Muchas veces se debe porque no tenemos un estándar de disciplina y de corrección. Many times it's due to not having a standard of discipline and correction. Y tratamos a las personas de la manera que a nosotros mismos no nos gustaría ser tratados. And we treat people the way we ourselves would not want to be treated. A propósito, ¿sabían ustedes que en las reglas o en la política de la policía de Minneapolis advierte que ese tipo de restricción al cuello, como lo hicieron con Floyd, no es permitido en las personas que ya no muestran resistencia activa? For example, in this subject, did you know that when it comes to the rules and politics of the Minneapolis Police Department, it's stated that this type of restriction to the neck, as they did with Floyd, is permitted only until a person is no longer able to show any form of resistance. Y creo que la razón por la cual hoy vemos tantos manifestantes blancos acompañando a los protestantes negros. And one of the reasons I believe we see today that there are so many white people that are accompanying our Black community in these protests. Es porque creo que hay una ley natural que identifica cuando algo realmente está mal. It's because I believe that there is this inert law within us that alerts us when we know something is not right. Son como las señales o muestras de que todos aún tenemos ciertos rasgos de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. And it's all rooted in understanding or seeing that we're all in some way showing that within us there is this declaration that we're all created in the image of God. Porque nuestro Dios es justo y eso se refleja cuando nosotros vemos injusticias. And that's because our God is righteous, and that's reflected when we see injustice. Ahora bien, pensar que todos los policías son racistas y abusivos es realmente absurdo e ignorante. Now, let's be very clear. To think that all police officers are racist and abusive is absurd and ignorant. Nosotros mismos sabemos y quizás conocemos personas que entraron a las fuerzas policíacas por servir a sus comunidades, y creo que es el caso de la mayoría de los policías. It's unjust to think this way because we ourselves have known of some police officer that has joined to serve the community. Lo injusto son esos mecanismos What's unjust are these mechanisms que consideran y tratan a algunos con más privilegios que otros. that consider and treat others with more privileges than others. Es simplemente porque no son como ellos. And it's simply because they're not like them. Creo que esa es la parte que está causando el gran conflicto en este tiempo.
I believe that's what's causing the great conflict during this time. Ahora, quiero ir cerrando este tema con algo que considero muy valioso. Now, I would like to begin to conclude this message with something that I consider very valuable. Y es que en todo conflicto generalmente están aquellos que empeoran las cosas y aquellos que ayudan a solucionar los conflictos. And it's that in any conflict, there's always those that worsen what's happening and those that better what's happening. Y es ahí donde quisiera mencionar quiénes son mis héroes en todo este problema. And that's where I'd like to mention who are my heroes in this entire problem. Para mí, los héroes de este conflicto son los pacificadores. To me, the heroes in this conflict are the peacemakers. Tal como Jesús lo dijo allá en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Just like Jesus said on the Sermon on the Mount. Mateo 5:9 dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. In Matthew chapter 5, verse 9, Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Realmente es doloroso contemplar por los medios de comunicación It is painful to contemplate that through social media. cómo es que se han organizado manifestaciones o protestas con personas con una actitud muy pacífica. And media as a whole, how we're able to see people that have gathered in protest in a very peaceful manner. Ellos realmente sienten la necesidad de denunciar las injusticias cometidas. They truly feel the need to denounce these injustices that have taken place. Sin embargo, cuando algunos de ellos son manipulados por grupos de personas que aprovechan a incendiar malos sentimientos de ira y venganza, But then there are those that come and incendiate these feelings of anger and hatred and even vengeance. entonces los hombres pierden control de sus vidas That's when people lose control of their lives y rinden sus voluntades a aquel que solamente ha venido a robar, matar y destruir. and surrender their will to he who has only come to steal, kill, and destroy. Por ello es que durante estos días he reflexionado acerca de los grandes líderes que han cambiado la historia del mundo. And that's why throughout these days I've been reflecting on those great leaders that have changed the history of the world. Aquellos que sin disparar un tiro y ni siquiera insultar a sus enemigos han traído grandes cambios a la humanidad. Those that without shooting a single bullet or insulting their enemies have brought great change to humanity. Este es el tremendo caso del reverendo Martin Luther King Jr. And this is the case of Dr. Martin Luther King Jr. Cuando él luchó en contra de la segregación y luchó por los derechos de los negros. When he fought against segregation and for the rights of Black people. Ya existían otros grupos que querían hacer justicia por medios de, o sea, por violencia. There were already other groups that were trying to bring about justice through violence. El reverendo Martin Luther King Jr. movió pacíficamente multitudes hasta que logró cambiar las cosas. But Reverend Martin Luther King Jr. moved multitudes until he was able to bring about change. Así es que, ¿quiénes son mis héroes en este conflicto? And so who are my heroes in this conflict? Son todos los manifestantes que se unen a nuestras hermanas y hermanos negros. It's all of the people that join in manifesting their solidarity with our Black brothers and sisters. Para denunciar pacíficamente las injusticias cometidas. To denounce specifically the injustices that have taken place. Y se han unido a la voz que clama diciendo, ya es suficiente. And they've joined in one voice declaring, enough is enough.
ese es el clamor que yo he estado escuchando en medio de las manifestaciones pacíficas. And that is the cry that I'm hearing in these peaceful manifestations. Ya es suficiente. Enough is enough. El otro grupo de héroes son aquellos líderes en autoridad. The other group of heroes are those leaders in authority Que han reconocido que las cosas necesitan cambiar, that have recognized that things must change, que hay mecanismos o, como se ha dicho, sistemas corruptos que incentivan y toleran la injusticia. that there are mechanisms and, as has been stated, systematic corruption that tolerate injustice. Y por eso estos líderes también para mí son mis héroes. And for that reason, likewise, these leaders are also my heroes. También son aquellos hermanos mayormente blancos But it's also those brothers, and mainly white, que han tomado la iniciativa de responsabilizarse por el pecado de discriminación y racismo, that have taken on the initiative of taken on the responsibility of the sin of discrimination and racism cometidos aún por generaciones pasadas, that have been committed even by previous generations, y se han dispuesto a pedir perdón aún públicamente a nuestros hermanos y hermanas negros. and they've been willing, even publicly, to ask for forgiveness of our black brothers and sisters. Y el último grupo que quisiera mencionar son aquellos policías y fuerzas de seguridad The last group I'd like to mention are those police officers and members of security forces que han decidido tomar una posición de humillación y una actitud de reconciliación, that have taken, by their own decision, a position of humility, aún de una manera simbólica dejando sus armas para evitar más violencia y destrucción. an attitude of reconciliation, even to the point of laying down their weapons in order to avoid further violence and destruction. Esas imágenes que estamos viendo en el cual vemos aún a fuerzas de seguridad ponerse de rodillas ante los manifestantes. It's those images that we're seeing of the police officers that are taking a knee before our black brothers and sisters, Como identificándose con ellos de que realmente se han cometido injusticias. and connection and identifying that there have been injustices. Realmente que esos son mis héroes en todo este conflicto, Those truly are my heroes in this entire conflict. porque de hecho nuestro mayor ejemplo lo vemos en la cruz del Calvario. And in fact, our greatest example we see on the cross of Calvary. Aquel que realmente pudo cambiar la historia de la humanidad sin ningún acto de violencia. He who was truly able to change the course of humanity without a single act of violence. Creo que no se necesita mucha valentía para ser una persona violenta. I believe it doesn't take a whole lot of bravery to commit a violent act. Y por eso les decía un momento atrás de que reconozco cómo las personas pueden ser tan vulnerables en ser influenciados por otras personas. And this is why I'm able to say to you that I can recognize how other people can be influenced toward violence by others. No sé si alguna vez ustedes han estado en un lugar donde quizás no era la intención de envolverse con ciertas corrientes de personas, pero ya al ver todo lo que está pasando, como que no es tan fácil detenerse y reflexionar. And I'm referring to those moments when perhaps you're surrounded by people and things are happening and then you move or you act in a particular way without really thinking about it. Por ello es de que es maravilloso ver a los pacificadores haciendo una obra tan maravillosa. And that's why it's so beautiful, wonderful to see peacemakers performing their work.
porque sí se necesita mucho carácter para responder al mal con el bien. Because it takes a ton of character to respond to evil with good. Después de haber sido Jesús sentenciado injustamente, Jesus, after being sentenced unjustly, después de haber sido azotado y humillado, after having been beaten and humiliated, después de haber sido maltratado e inmolado, esto fue lo que salió de la boca de nuestro Señor. Jesus, after having been maltreated and subject to these awful acts, these are the words that came out of his mouth. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they do. Así de que Jesús sigue siendo nuestro mayor ejemplo Therefore, Jesus continues to be our greatest example de cómo nosotros podemos responder ante situaciones como las que estamos viviendo. of how we can respond to the situations that are taking place. Tenemos una lucha en nuestro interior, sí existe una naturaleza pecaminosa, There is a battle inside all of us. There is a sinful nature within us. hay una inclinación a buscar cualquier tipo de justicia, There's an inclination toward injustice, no importando las consecuencias. no matter the consequences. Pero dentro de nosotros, el pueblo de Dios, existe otra naturaleza. But within us, as a people of God, there exists yet another nature, Y es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. and it's our Heavenly Father's nature. Y es lo que vemos en la vida de Jesús. And that's what we see in the life of Jesus. Él es nuestro mayor ejemplo. He is our greatest example. Y cuando Él habita en nosotros, puede darnos la fortaleza, la fuerza para hacer lo mismo que Él hizo. And when He abides in us, He can give us the strength to do what He Himself did. Porque si se necesita poder, necesita carácter para poder reaccionar así. Because you do need that character in order to be able to respond this way. Es el anhelo de mi corazón que nosotros podamos entender un poco más qué es lo que está pasando. That is a yearning of my heart, that we be able to understand truly what's taking place here. Pero que a la vez nosotros nos examinemos. But at the same time, that we examine ourselves. Porque muchas veces no tenemos que verlo en actos tan violentos como lo que hemos visto últimamente. Because most of the time, we don't need to see the violent acts that we're seeing now. Muchas veces vemos las injusticias a nuestro alrededor y más triste aún cuando nosotros mismos las causamos. Many times we see the injustice around us, and it's even worse when it's ourselves that are causing them. Jesús nos da la oportunidad de nacer de nuevo y poder tomar esa naturaleza divina. God, through Jesus, gives us the opportunity to be born again and take on that divine nature. Que Dios nos ayude a ser parte de la solución y no del problema. May God allow us to be part of the solution and not the problem. Quiero invitarte rápidamente, si tú sientes la necesidad de entregar tu corazón a Jesús porque no lo has hecho anteriormente, I'd like to invite you quickly to give your life to Jesus if you've not done so already. o si necesitas reconciliarte con el Señor, quiero invitarte a hacer esta oración. Or if you need to reconcile with the Lord, I invite you to pray this prayer. Señor Jesús, yo te necesito. Lord Jesus, I need you. Te pido que perdone mis pecados. I ask you to forgive my sins. Reconozco que hay una naturaleza dentro de mí que es peligrosa. I recognize that there is a nature within me that is dangerous. Y hoy la quiero rendir a ti porque necesito de ti. And today I want to surrender that to you because I need you. Porque la injusticia y la violencia solamente produce lo mismo. Because injustice and violence only reproduces itself. Señor, te abro mi corazón Lord, I open my heart to you.
y te recibo como mi Señor y mi Salvador. and I receive you as my Lord and my Savior. Tú eres el príncipe de paz. You are the Prince of Peace. Tú sí eres un Dios justo. You truly are a just God. Cámbiame, Señor. Would you change me, O God? Escribe mi nombre en el libro de la vida Would you write my name in the book of life? y enséñame a amarte y a servirte todos los días de mi vida. And would you teach me to serve you and love you all the days of my life? Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Padre, nosotros oramos, Señor, y presentamos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Father, we pray and we lift up before you all of our brothers and sisters, a todos aquellos que están siendo parte de este servicio. all those that are part of this service. Oro, Padre, que tú nos des el corazón y la actitud correcta para entender lo que está sucediendo. I pray, God, that you would give us the attitude, the proper attitude to be able to understand what's taking place. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros hacer justicia, Help us, Lord, to be able to do justice, a amar misericordia to love mercy, y a verte siempre con una actitud humilde, Señor. and to always look to you and come to you with a humble attitude, Así como tú lo deseas. just as you desire it. Padre, tú deseas que nosotros disfrutemos, que tengamos gozo y alegría. Father, you desire that we enjoy, have peace and Y happiness. oro, Señor, oro que tú ministres paz a cada corazón. And I pray, Lord, that you would minister peace to every heart. Aquellos que por alguna otra razón sienten violencia dentro de sus vidas. Those that perhaps within their hearts feel violence in their lives. Aquellos que quizás por años han lidiado con este sentimiento de ira, de venganza. Those that for many years have wrestled with this sense of wrath, of anger within themselves. Quizás, Señor, se debe por injusticias que vivieron de niños o en alguna etapa de su vida. Perhaps it has to do with injustice that they experienced during their childhood or a certain stage in their lives. Aquellos que decidieron no volver a confiar en nadie más. Those that chose to no longer trust anyone. Padre, oro, Señor, que tú ministres a tu pueblo y ministres a nuestros amigos, Señor. Father, I pray that you would minister to our friends, Lord. Trae paz a nuestro corazón. Would you bring peace to our heart? Trae justicia, Señor, oh Dios. Bring justice, O Lord. Danos un corazón sensible para hacer lo correcto delante de ti. Give us a sensitive heart to do what's right before you. Que podamos ver con respeto a nuestro prójimo y no juzgarlo. That we look to our neighbor with respect and not judge them. Que en todos los escenarios, Señor, podamos reflejar tu carácter. That in every scene we reflect your character. Que tú odias el pecado, pero amas al pecador. That you hate sin, but you love the sinner. Ayúdanos, Padre. Help us, Father. Transfórmanos, Señor, oh Dios. Transform us, O God. Y como iglesia, And as a church, ayúdanos a tener una actitud de reconciliación con nuestros hermanos blancos, con nuestros hermanos negros, con nuestros hermanos de cualquier raza. enable us, help us to have a spirit of reconciliation with our white brothers, with our black brothers, with our brothers of every race. Y aún dentro de nuestra misma congregación, cuando hay personas que quizás no piensan como nosotros. And even within our own congregation, when there are people that don't think the way we do. Señor, trae paz en medio nuestro. Lord, would you bring peace among us? Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. I ask it, Lord, in the name of Jesus. Amén. Amen. Te necesito, Altísimo Dios, te anhelo, te anhelo. Aún quebrantado